Salut, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'hybridation. Alors, l'hybridation est la transformation des orbitales de l'atome pour les adapter à une meilleure description de la géométrie moléculaire. جوزو دوكا les types d'hybridation. Donc, واش لازم تعرفوا déjà l'hybridation هي التمازج تاع les orbitales باش يكونوا لنا orbital hybridé. هنا في لو كا تاع type SP ناخدو 2s و la première case تاع ال P واش يخرج لنا 2 orbitales atomiques hybridés. Les deux autres cases اللي قعدوا تاع ال P هادوك نسموهم des orbitales atomiques بصح ils sont purs sans modification كيما راهم مبين في الشيما. Le deuxième type sp2 c'est le mélange d'un orbital atomique تاع ال S وناخدو زوج من l'orbital atomique تاع ال P تقعد لنا وحده pure sans modification. هنايا راه عندنا 3 orbitales atomiques hybridés. باش نقدروا نخدموا هاد لي شيما راهم تحت باينين بواحد لوجيسيال واسمو الغوسيان 09. Passons maintenant au type sp3. Donc c'est la même chose, c'est le mélange des orbitales atomiques. Donc ندو un orbital atomique من S et les 3 orbitales atomiques من P. هنا يولي عندنا 4 orbitales atomiques hybridés. Alors هنا نشوفوا la géométrie تاع les types اللي عندنا. Donc pour le SP تكون linéaire, SP2 تكون triangulaire, SP3 تكون tétraédrique. La deuxième méthode pour connaître quel type d'hybridation on a fait, donc tout simplement نحسبوا هذا الفاكتور H اللي هو la somme تاع la liaison sigma plus la somme تاع doublé libre. كي يكون عندنا H est égal à 5 l'hybridation راح تكون sp3d. واش نديرو سي لا ميم شوز كيما درنا في لا بروميير ميثود, سي لو ميلانج تاع ان اوربيتال اتوميك من S, 3 orbitales atomiques من P plus un orbital atomique من D. Pour le cas où le type d'hybridation sp3d2, c'est la même chose, ندو برك 2 orbitales atomiques من D. كاين astuce بالك تقدر تساعدكم. الH هذاك تقدروا تحسبوه la somme تاع les exposants, c'est-à-dire هنا par exemple l'exposant تاعنا ال S و ال P. donc شوفوا واش عنده في ال S, عنده 1 électron وال P راه 3, donc نجمعوا ال 1 plus 3 donc يعطينا 4. هنا رانا في l'hybridation sp3. Une petite remarque, وقتاش نكونوا في le cas de conjugaison, c'est que qui compte le doublé est séparé de la liaison pi par une liaison sigma. Donc هنا l'exemple تاع ال n اللي عنده فوقو الدوبلي, هذاك لو دوبلي est-ce qu'il est libre ou non libre, est-ce que نحسبوه باش نلقاو ال h ولا لا. donc tout simplement كي يكون عندكم سيغما قبل بي اوتوماتيكمون ال n هذاك الدوبلي اللي فوقو ما تحسبوهش. donc نحسبو تاع C واش عندنا entouré de C واش كاينين لي liaisons qui sont entourées de C. donc عندنا C مع ال H سيغما, C مع ال N سيغما, C مع C سيغما. donc عندنا 3 liaisons sigma plus 0 doublé libre parce que doublé تاع ال N il est non libre. donc رانا في l'hybridation sp2. On prend un autre exemple. donc نحوسو هنا l'hybridation تاع les 2C راهم مرتبطين بربعة رابطات سيغما. donc رانا في ال sp3 vu que ما كاش un doublé libre هنايا. بالنسبة لل O كيف عندنا 2 liaison sigma, le O مع C و ال O مع ال H, و ال O تاني عنده 2 doublés libres. وعلاش حسبناهم comme doublés libres parce que ما عندنا حتى رابطة pi قبل ولا بعد ال sigma. Merci pour votre attention. Citation du jour, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. À la prochaine, Inch'Allah.